kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marty. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Og sa atong mga saking tagpaminaw, montong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon for the next 24 hours. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ mao nakapektar diha sa may Mindanao ug Palawan. Samtang easterlies o init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpasulabi karon sa nahabiling bahin sa atong nasod. Ug tungod aning easterlies dinha sa may Eastern Samar makasinati taog madagumon nga kalangitan kinuyugan naman katag-katag nga pagulan pagpanugdog kilap. Samtang ang nahabiling bahin sa Kabisayaan lakip na dinhi sa Cebu padayon gihapon kitang makasinati sa generally fair weather nga nalay tsansa sa mga patak-pataks na mga pagpanugdog og kilat hilabi na pag-abot sa hapon ngadto na sa gabi. Wapod kitay active na gale warning mong tibok Visayas kay padayon gihapon makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na pagguros sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan di natong katagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay motaob unyang alas 4:31 sa hapon ug muhunas kini ugma sa alas 12:28 sa kadlaw. Temperatura nato karang adlaw kay magduwa kini sa 27 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug bahin naman sa atong heat index monitor ang expecta karong adlaw between 37 to 39 degrees Celsius that is still under extreme caution category. So kung mahimo minusan nato ang paggawas-gawas sa atong panimalay labi na pag-abot sa udto ngadto na sa hapon, specifically aning mga oras sa alas 10 ngadto na sa alas 5 sa hapon og di jud nato malikaya magdala ta permente og payong o kalo pa ng garang sa init og di po nato kalimtan magsigig inom og tubig. Atong haring adlaw kani silang ganin ng alas 5:22 sa buntag og mosalop kini unya sa alas 6 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:34 na. Og mo atong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Junina Marte mayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo Ma'am Junina, ya may buntag sa Pag-asa Mactan. Nasa pa yun, sir. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Miyerkules Pizza 21 bulan sa Mayo tuig 2025. Ang dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Marty ang atong weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.